Semoga majelis taklim kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqika asada kaunik adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumratih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad waj'alna bihi mimman arafa nafsah faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah fazahada fid dunya wa fi aidin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Paket berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من
فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. توبوا nadai datar nadai bisa. Ayo. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان
مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sari tilawah Mbak Dewi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari segelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah karena mengharap ridho Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya,
Akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yudkhilu man yasha. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Adapun bagi orang-orang zalim disediakan azab yang pedih. Dari surat Al-Insan ini, sesungguhnya setiap insan telah dibekali hidayah. Ada yang bersyukur, ada yang sangat kufur. Ayat ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah memberi hidayah, memberi petunjuk jalan kebenaran. Ada yang pandai bersyukur, ada yang sangat kufur. Kita semua dulu belum atau tidak disebut apa-apa, alias nggak ada. Kemudian kita diadakan melalui
kedua orang tua kita diciptakan dari air mani yang bercampur darah. Kemudian diciptakan begitu untuk diuji. Nabtalihi, untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basira. Lantas kami jadikan insan memiliki pendengaran dan penglihatan. Nada di ayat 20, jadi masih kurang. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ayo, coba. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ya.
temponya agak dipercepat. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا Yuk bareng. Buya muni terus ditirakno langsung. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من
فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما Ayat 25 Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu di pagi buta dan sore surup atau petang.
Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam bersujudlah engkau wahai insan lahu karena Allah, dan bertasbihlah di malam yang panjang. Surat Al-Insan ini surat Madaniyah, surat ke-76, terdiri dari 31 ayat yang isinya menerangkan seorang insan. Insan itu asal kata dari al-ins atau al-uns. Mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, mudah merasakan yang dirasakan orang lain. Juga dari kata nasyayansa nisyanan, pelupa, lalian. Satu sisi insan diciptakan dengan perasaan yang halus dan pikiran yang jernih, sehingga mudah bagi insan untuk beradaptasi, baik lingkungan maupun beradaptasi dengan pasangan atau dengan orang yang baru dikenal. Namun di balik itu juga bersifat pelupa atau sulit menepati janji. Nggih tapi gak kepanggih. Itu juga sifat insan. Semua pilihan diserahkan kepada kita, memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, apa jalan yang dimurkai. Silakan pilih. Yang mengambil peringatan ini akan mengambil jalan yang diridhoi Allah. Sebaliknya, yang tidak mengindahkan peringatan ini, ya mengabaikannya. Kalian tidak akan mampu menempuh jalan yang diridhoi Allah kecuali dikehendaki dan ditolong oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, memasukkan orang yang dikehendaki ke dalam rahmat-Nya dan
menyiapkan azab yang pedih bagi yang berlaku zalim. Sangat dianjurkan membaca surat Al-Insan dengan penghayatan maknanya. Mojo yang angen-angen maknane di hari Jumat subuh. Dina Jumat pas salat subuh sampeyan waca surat niki akan cepat oleh hidayah ma'rifatul insan, cepat memahami manusia, memahami dunia adalah ilmu, memahami manusia adalah seni. Barang siapa yang belum memahami manusia, hidupnya belum indah. Dan siapa yang telah memahami manusia secara utuh, ia akan menemukan keindahan dalam hidupnya. Al-insan yang dimaksud adalah al-insan al-kamil, memahami insan paripurna, insan yang sempurna, yang lengkap, yang seutuhnya manusia, yang menjadi wakil Allah di bumi. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia yang telah berproses menuju kesempurnaannya sebagai manusia seutuhnya adalah rahasiaku ku Allah. Dan aku adalah rahasianya. Artinya, barang siapa yang ingin mengenalku, mengenal Allah, kenalilah al-insan al-kamil. Dan barang siapa yang ingin mengenal al-insan kamil, kenalilah aku Allah.
Al-insan yang dimaksud adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani ini. Kalau tubuh jasmani ini disebut bashar. Bahasa Arabnya basharun. Sing ketok niki bashar. Nah, sing gak ketok ya jiwa. Itu al-insan. Nilai manusia itu ada pada insaniyahnya, bukan basyariyah, tapi insaniyah. Fitrah manusia itu ada di insan. Sifat-sifat, benih-benih, sifat-sifat Allah, asma-asma indah Allah ada di. Kalau al-insan ini yang wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad Adam rohku. Nah, itu insan. Kalau bashar ini ya sing ketok ini yang tekok lemah ini, yang akan kembali ke tanah. Kalau insan ini kembali ke Allah. Nah, keinsanan kita yang sesungguhnya selalu ingin kembali ke Allah, ingin kembali ke surga, dihalang-halangi oleh bashar. Kalau basharnya yang lebih mempengaruhi, ya insannya menjadi kotor, menjadi najis, menjadi rusak. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, ada raga, ada jiwa. Nah, al-insan adalah jiwa manusia. Kalau al-bashar itu raga manusia. Umpama keris, ya bashar itu apa? Sarungi keris. Insan niku kerise. Tapi gak ketok nek gak dijabut. Al-insan ibnul ihsan. Insan itu anak ihsan. Anak ihsan artinya sesungguhnya ingin berlaku baik dan lebih baik hingga terbaik. Fitrah manusia. Kaono wong niku gak apik. Niku asale utawa asline. Terus
dadi elek, dadi jahat niku mergo banyak faktor. Nek asline ngono apik. Itu asline elek enggak, asline apik. Terus dadi elek. Asline suci terus dadi najis. Seumpama telur, kulit kasar dan kulit ari itu basar. Kuningnya telur, putih telur, ambek kuning telur, itulah al-insan. Maka harus kembali ke asal, yaitu ke ketiadaan murni. Setelah sampai di asalnya, yaitu tiada, di sana akan menemukan yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan buka tafsire, sampeyan baca dipahami. Firman Allah ya diambil makna yang terkandung di dalamnya. Buka grup majelis Rabu pagi. Sing mboten beto handphone ngajung. Lu akeh. Sing ngene. Siji loro, mek loro tok telu.
Aman nggawa handphone. Enggak banyak pelajaran yang diberikan melalui handphone. Wis dibuka. Disemak terus ditirokaken. Ya Rabbana bihabibika sayyidina Muhammadin wa bital'atih. Disemak terus ditirakno. Ya Rabbana bihabibika sayyidina Muhammadin wa bital'atih wa biruhihi wa bisirrihi wa sariratihi wa bidhatihi wa sifatihi wa fi'alihi wa jamalihi wa kamalihi wa haqiqatihi wa bihusnihi wa sumuwihi wa uluwihi wa bibadlihi wa waqarihi wa sakinatihi wa hayaihi wa bahaihi wa sanaihi wa sakhaihi wa bishauqihi wa mahabbatihi wa bijudihi wa bimajdihi wa biriftihi wa biwuddihi wa bizuhdihi wa bi'iffatihi wa khudu'ihi wa khushu'ihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa wuqufihi wa bijalsatihi wa bi'ilmihi wa bihilmihi wa bifahmihi wa binurihi wa bitawrihi wa bifitratihi wa bikhalqihi wa bikhulqihi wa binutqihi wa bidhawqihi wa bifarqihi wa biwuslatihi wa bisyukrihi wa bidhikrihi wa bifikrihi wa bidukhrihi wa bifakhrihi wa bi'izzatihi wa salatihi wa silatihi wa sumatihi wa kalamihi wa siyamihi wa bihaibatihi wa bifadlihi wa biaslihi wa bifar'ihi wa bikullihi wa biba'dihi wa mawaddatihi wa bighazwihi wa rahilihi wa muqamihi wa maqamihi wa bihalihi wa bihilatihi wa binajahihi wa falahihi wa salahihi wa bi'izzihi wa biqurbihi wa biqurbatihi wa bihaqqihi wa bisidqihi wa binasrihi wa bifarqihi wa bijam'ihi wa binusratihi wa bisyar'ihi wa tariqihi wa bihaqqihi wa haqiqatihi natawassalu bihi ilaika ya Rabb litakuna lana wa ma'ana waliyan wa nasira wa mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Ini kita bertawassul kepada Nabi dengan berbagai sifat dan karakter mulianya. Ini Allah. Ya Rabbana bihabibika sayyidina Muhammadin wa bital'atihi wa biruhihi wa bisirrihi wa sariratihi wa bidhatihi wa sifatihi wa fi'alihi wa jamalihi wa kamalihi wa haqiqatihi wa bihusnihi wa sumuwihi wa uluwihi wa bibadlihi wa waqarihi wa sakinatihi wa hayaihi wa bahaihi wa sanaihi wa sakhaihi wa bishauqihi wa mahabbatihi wa bijudihi wa bimajdihi wa biriftihi wa biwuddihi wa bizuhdihi wa bi'iffatihi wa khudu'ihi wa khushu'ihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa wuqufihi wa bijalsatihi wa bi'ilmihi wa bihilmihi wa bifahmihi wa binurihi wa bitawrihi wa bifitratihi wa bikhalqihi wa bikhulqihi wa binutqihi wa bidhawqihi wa bifarqihi wa biwuslatihi wa bisyukrihi wa bidhikrihi wa bifikrihi wa bidukhrihi wa bifakhrihi wa bi'izzatihi wa salatihi wa silatihi wa sumatihi wa kalamihi wa siyamihi wa bihaibatihi wa bifadlihi wa biaslihi wa bifar'ihi wa bikullihi wa biba'dihi wa mawaddatihi wa bighazwihi wa rahilihi wa muqamihi wa maqamihi wa bihalihi wa bihilatihi
وفضيلته ونجاحه وفلاحه وصلاحه وبعزه وبقربه وبقربته وبحقه وبصدقه وبنصره وبفرقه وبجمعه وبنصرته وبشرعه وطريقه وبحقه وحقيقته نتوسل به إليك يا رب لتكون لنا ومعنا وليا ونصيرا ومعينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا. Ini saya nyekel mic diwaca dari awal sampai akhir kayak buyang ngono. Ya kabeh terutama sing nyekel mic. Ya. Kalau ketantil. يا ربنا بحبيبك سيدنا محمد وبطلعته وبروحه وبسره وسريرته وبذاته وصفاته وفعاله وجماله وكماله وحقيقته وبحسنه وسموه وعلوه وببذله ووقاره وسكينته وحيائه وبهائه وسنائه وسخائه وبشوقه ومحبته وبجوده وبمجده وبفرته وبوده وبزهده وبعفته وخضوعه وخشوعه وركوعه وسجوده ووقوفه وبجلسته وبعلمه وبحلمه وبفهمه وبنوره وبطوره وبفطرته وبخلقه وبخلقه وبنطقه وبذوقه وبفرقه وبوصلته وبشكره وبذكره وبفكره وبذخره وبفخره وبعزته وصلاته وصلاته وسماته وكلامه وصيامه وبهيبته وبفضله وبأسره وبفرعه وبكله وبوعده ومودته وبوزنه وبراحه ومقامه ومقامه وبحاله وبحيلته ونجاحه وفلاحه وصلاحه وبعزه وبقربه وبقربته وبحقه وبصدقه وبنصره وبفرعه وجمعه وبنصرته وبشرعه وطريقه وبحقه وحقيقته نتوسل إليك يا رب لتكون لنا ومعنا وليا ونصيرا ومعينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا. Salawatnya salawat uluhiyah di grup. Allahumma salli salatan uluhiyah wa sallim salaman rububiyah wa barik barakatan shumuliyah wa azim azamatan samawiyah على سيدنا محمد بن عبد الله وآله أهل الله وصحبه خاصة الله وإخوانه خلفاء الله واهدنا هداية من هدايته وتوبة من توبته واستقامة من استقامته وتقاة من تقاته وإخلاصا من إخلاصه وصدقا من صدقه وطمأنينة من طمأنينته ومراقبة من مراقبته ومشاهدة من مشاهدته ومعرفة من معرفته وحببنا بمحبته وعرفنا بمعرفته وخلقنا بخلقه وأدبنا بأدبه وربنا بتربيته واجمعنا في حضرته واحشرنا في زمرته واجعلنا من خيار أمته. Rebu ngarep kalian yang hafal ini dapat hadiah. Oleh hadiah. Sapal niki sampean ndonga niki ya wis. Jos. Ndonga niki ya wis. Kena kuabuh lengkap. Ya salawati disemak terus ditirakno. Allahumma salli salatan uluhiyah
Wasallim salaman rububiyah wa barik barakatan syumuliyah wa azim azamatan samawiyah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi ahlillah wa sahbihi khassatillah wa ikhwanihi khulafaillah wahdina hidayatan min hidayatih wa taubatan min taubatih wa istiqamatan min istiqamatih wa tuqatan min tuqatih wa ikhlasan min ikhlasih wa sidqan min sidqih wa tuma'ninatan min tuma'ninatih wa muraqabatan min muraqabatih wa musyahadatan min musyahadatih wa ma'rifatan min ma'rifatih wa habbibna bimahabbatih wa 'arifna bima'rifatih wa khalliqna bikhuluqih wa addibna biadabih wa rabbina bitarbiyatih wajma'na fi hadratih wahsyurna fi zumratih waj'alna min khiyari ummatih. Wasallim taslima. Oh enggak, wis iso ana wasallim sama wis bebek wis. Ini salawat ke berapa? Salawat ke-7. Dari Al-Quran, tartil, sholawat, terus nasyid, nasyide Pepali Agung As-Sofa di grup. Muhammadun Ahmadu Muhammadun Ahmadu Muhammadun Ahmadu Muhammadun Ahmadu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah huwa 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 Murid-murid As-Sofa berpantang buruk sangka, yang buruk sangka bukan murid-murid As-Sofa. Murid-murid As-Sofa berpantang buruk sangka, yang buruk sangka bukan murid-murid As-Sofa. Murid-murid As-Sofa berpantang keluh kesah, yang keluh kesah bukan murid-murid As-Sofa. Murid-murid As-Sofa berpantang keluh kesah, yang keluh kesah bukan murid-murid As-Sofa.
Murid-murid as-Safa berpantang sedih susah, yang sedih susah bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang sedih susah, yang sedih susah bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang putus asa, yang putus asa bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang putus asa, yang putus asa bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang taklid buta, yang taklid buta bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang taklid buta, yang taklid buta bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang cari muka, yang cari muka bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang cari muka, yang cari muka bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang angkuh bangga, yang angkuh bangga bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang angkuh bangga, yang angkuh bangga bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang masam muka, yang masam muka bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang masam muka, yang masam muka bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang muram durja, yang muram durja bukan murid-murid as-Safa. Murid-murid as-Safa berpantang muram durja, yang muram durja bukan murid-murid as-Safa. Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu. Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu, Muhammadun Ahmadu. Huwa 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 Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Bermuram durja niku napa? Bahasa Jawa ini apa? Merem. Oh enggak, merengut. Bermuram durja niku merengut, bener. Ini bermasam muka. Apa jawabannya? Nyabrut. Mercing. Nah, masam muka ini mercing. Muram durja niku merengut. Masam muka mercing.
Pepali niku larangane mbah nang putune. Larangan-larangan dari kakek ke cucunya yang akan membawa berkah jika dipatuhi. Ini larangan-larangan Buya ke anak dan cucunya yang akan membawa berkah jika dipatuhi. Uripe bakal dipenuhi anugerah dan karunia jika larangan-larangan ini dipatuhi. Ini kepingin rezeki sampean lancar. Ya ini ojo siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo iki. Ojo kabeh. Masih pas ijen ya ojo. Lapo ya merengut. Apa mang? Merengut terus apa bang? Meringis apa bang? Mercing ya apa ya? Ini semua narik setan, narik energi negatif, nggarai rusuh, nggarai elek jero. Maka harus berpantang. Di samping berpantang 5 S kiri, suudzon, sambat, sedih, susah, stres. Murid-murid as-sofa harus berpantang buruk sangka, berpantang keluh kesah, sedih susah, putus asa, taklid buta, cari muka, angkuh bangga, masam muka, muram durja. Kemudian hendaknya berlaku kebalikannya. Kebalikan buruk sangka ya baik sangka. Kebalikannya keluh kesah ya apa? Kebalikan dari keluh kesah. Hah? Ya muji syukur. Hal-hal sepele, hal-hal apa muji syukur. Muji syukur di nikmat-nikmat kecil. Muji syukur untuk nikmat-nikmat sing umume wong gak muji syukur. Kebalikan sedih susah ya gembira ria. Kebalikan putus asa sambung asa. Kebalikan taklid buta taklid melek. Kebalikan cari muka. Kebalikannya cari muka apa? Ojo enggak cari muka. Pokoknya harus berlaku kebalikannya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang sudah kalian dapat, semuanya dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, maslahah, barokah, fidini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad waj'alna bihi mimman arafa nafsah faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah fazahada fid dunya wa fi aidin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma hubban yabtadi bik wa yantahi ilaik, hubban na'rifu bihi kaifa nuhibbuka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbal asya'i ilaina. Allahumma qarribna ilaika qurbal muhibbin la qurbal muhtajin. Rabbana atina fid dunya qana'ah wa fil akhirati syafa'ah wa'fu 'annal hisabah. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati mardiyah wa mhu 'annal ananiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal muridin as-sadiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.